Hello, everyone. Hermanos, ¿cómo están? Today I will read the word from Matthew chapter 8, verse 28. Hoy leeremos la palabra que está en Mateo capítulo 8, versículo 28. And when he was come to the other side into the country of the Gergesenes, there met him two possessed with devils, coming out of the tombs exceeding fierce, so that no man might pass by that way. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro dos endemoniados que salían de los sepulcros feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. And behold, they cried out, saying, What have we to do with thee, Jesus, thou Son of God? Art thou come hither to torment us before the time? Y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? And there was a good way off from them, and herd of many swine feeding. Estaba paseando lejos de ellos un hato de muchos cerdos. So the devils besought him, saying, If thou cast us out, suffer us to go away into the herd of swine. Y los demonios le rogaron diciendo, si nos echas fuera, permítenos ir a aquel hato de And he said cerdos. unto them, Go. And when they were come out, they went into the herd of swine, and behold, the whole herd of swine ran violently down a steep place into the sea, and perished in the waters. Él les dijo, id, y ellos salieron y se fueron a aquel hato de cerdos, y aquí todo el hato de cerdos se precipitó en el mar por un desempeñadero y perecieron At en las first, aguas. I did not really believe in the existence of demons in this world. Yo al principio no creía mucho en la existencia de demonios en esta tierra, But as I lived life and I met people, I came to encounter those who were demon possessed. pero viviendo así, conociendo personas, llegué a encontrarme con personas In John endemoniadas. chapter 13, Si miramos en Juan capítulo 13, the devil had already put into the heart of Judas Iscariot, Simon's son, to betray dice, him. cuando cenaban como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le At entregase. that time, because the devil had put the thought of betraying Jesus in him, it is true that such a thought arose within Judas. En ese momento, como el diablo puso el pensamiento de vender a Jesús, realmente surgió dentro de Judas ese pensamiento de sería bueno entregar a Jesús. And as I read the Bible, later the devil actually entered into him. Y después podemos ver que Satanás entra en él. So there are times when the devil puts thoughts in, and then there are times when the devil actually Es enters decir, hay in. momentos que el diablo pone pensamientos, Satanás, y luego hay momentos en que entra dentro de la Just as the persona. devil put the thought of betraying Jesus into Judas Iscariot, Así como el diablo puso en Judas Iscariote el pensamiento de vender a Jesús, today the devil puts all kinds of thoughts into many people's hearts. hoy también pone todo tipo de pensamientos en el corazón de muchas Since I went to personas. church from a young age, I thought I was quite a good person. Yo, como iba a la iglesia desde pequeño, pensaba que era bastante But bueno. one day, as I looked at myself living my life, Pero un día, al mirar mi propia vida y verme a mí mismo, I realized that because I was so generous to myself, my own faults felt hidden and only the good things were visible to me, so I thought I was okay. como yo era indulgente conmigo mismo, mis faltas quedaban ocultas y solo salía a la vista lo bueno, así que pensé que estaba But when bien. I carefully examined my heart one by one, I was shocked to find that I was far more evil and filthy than I had thought. Pero cuando empecé a examinar mi corazón uno por uno, seriamente me sorprendía darme cuenta cuán perverso y malo y sucio era The yo. reason I could not continue my spiritual life was that whenever I tried to do something for God, the devil would always put into me thoughts that opposed it and was blocking me. Y entendí que por más que intentaba seguir una vida de fe, no podía, porque cada vez que quería hacer algo para Dios, el diablo ponía pensamientos en contra de eso para When I would detenerme. read the Bible, at first it feels very boring and dull, but when I continue reading, I can feel great peace, great joy, and happiness in my heart. Cuando leo la Biblia, al principio me parece muy aburrida y pesada, pero a medida que la sigo leyendo siento mucha paz, alegría y But gozo the en mi devil corazón. deceives us. Pero el diablo nos The Bible engaña. is boring. La Biblia es aburrida. I get sleepy when I pray. Cuando voy a orar me da sueño. I am ashamed to evangelize. Me da vergüenza predicar el Evangelio. When I witness, people will not listen to me. La gente a la que les prediques no me va a escuchar. My faith is no good. God won't hear my prayers. Si oro como mi fe no es buena, Dios no me va a escuchar. I could see that the devil kept putting these kinds of thoughts opposing God to block Pude us. darme cuenta de que Satanás seguía poniendo pensamientos contrarios para impedirlo. But as I got older and fell more into sin, and when I looked at myself,
Y cuando crecí un poco más y fui cayendo más en el pecado y al verme a mí mismo, I used to think that I was a good person because I had gone to church from childhood and because I was como iba a la diligent. iglesia desde pequeño y había vivido con sinceridad, pensé que era bueno. But I saw clearly that there was nothing good in me whatsoever. It only had filthy, ugly things within me, and that if I followed those thoughts of me, I would be ruined. Pero entendí claramente que no había nada bueno en mí, solo cosas feas y sucias, así que si seguía viviendo de esa manera iba a One fracasar. day I realized what a dirty human being I Entonces un am. día dije, vaya, realmente soy una persona I sucia. went to church diligently since I was young. Yo asistí diligentemente a la iglesia desde niño. I had friends who went to church, but also I had many friends who did not. Entre mis amigos habían algunos que iban a la iglesia, pero también muchos que no iban. We would get together and go to the melon farms or orchards to pick melons and apples and steal them. We did a lot of these kinds of bad things. Nos reuníamos y nos íbamos a robar melones en los sembrados o a sacar manzana de los huertos. Hacíamos algunas cosas malas. When my friends were stealing melons, they would step all over the vines. Cuando mis amigos iban a robar melones en los campos ajenos, pisoteaban sin cuidado las enredaderas. And because I believe in Jesus, even when I stole melons, I didn't do it like Pero that. yo, aunque robaba melones como creía en Jesús, no hacía I eso. knew that if I stepped on the vines, that they would kill the melons and causing great loss. Porque si pisa la enredadera, se muere y eso causa una gran pérdida. So even in the dark night, I tried to walk carefully through the fields and steal without stepping on the vines. Así que aquella noche oscura iba tanteando el campo, esforzándome por pisar solo My la friends tierra. would pick and taste and throw away any unripe melons, but I would make sure to smell and pick only the ripe ones. Otros arrancaban un melón, lo probaban y si no estaba maduro lo tiraban, pero yo lo olía primero y solo tomaba los maduros. That's how I was, but I thought I was a good Y aún person. así pensaba que yo era bueno. Even while stealing, I thought I was a good person. De verdad, robando pensaba que era un ladrón bueno. One day, without much thought, I considered myself a decent and a good person. Así vivía creyendo sin pensar mucho que era una persona buena y decente. But one day I got to see myself clearly and truly saw how filthy, ugly, and corrupt I Pero un was. día me vi con claridad y entendí que era una persona muy sucia, miserable y And libertina. I came to the conclusion that if I followed my thoughts, I would surely be destroyed. Y llegué a esa conclusión. Si sigo esos pensamientos míos, ciertamente voy a destruirme. That realization brought great change to my life. Y eso trajo un cambio muy grande en mi vida. Before, I thought so highly of myself. I was so sure of myself. Antes, como yo me creía capaz, mi yo estaba firmemente levantado. So even when I read the Bible, everything was around me, centered around me. And even when I heard the Word of God, I only heard what I wanted to hear. I was the master. Aunque leyera la Biblia, al final todo terminaba en mí. Aunque oyera la palabra de Dios, tenía que querer hacerlo yo. Y si no quería, no lo hacía porque el dueño era yo. Judas Iscariot was a bit smarter than others, and he was good with money, so he handled Jesus' finances. Sí, Judas Iscariote era más inteligente y capaz que otros, sabía manejar bien el dinero y por eso estuvo encargado de las finanzas de Jesús. Satan gave Judas Iscariot many thoughts that were different from Jesus in his heart. Satanás puso en Judas muchos pensamientos distintos a los de Jesús. We're almost out of money. No tenemos casi dinero. Why doesn't Jesus receive some money for healing the sick? Jesús debería cobrarles a esas personas por sanarlas. Even though someone like that paralytic doesn't have money, if we received some money, we could live well. Why do we live so poor without receiving any Bueno, money? puede que el paralítico no tenga dinero, pero si cobramos un poco podríamos vivir bien. ¿Por qué vivir así de A difícil sin heart recibir different nada? from the heart of Jesus was arising instead of Judas Así Iscariot. comenzaron a surgir en Judas pensamientos diferentes a los de Jesús. When I go out and buy food, Jesus eats it very well. ¿Con cuánto esfuerzo consigo comida y Jesús está comiendo bien? Why can't he receive some money when he goes and heals people? Why not? ¿No podría sanar enfermos y recibir algo de dinero por eso? In this way, the thoughts different from Jesus was growing in Judas. Y así esos pensamientos distintos a los de Jesús fueron creciendo dentro de Judas. In our hearts as well, Satan grows the thoughts like that in our hearts also. De la misma manera, Satanás va haciendo crecer poco a poco ese tipo de I once pensamientos. met a woman who was demon possessed. Yo conocí a una mujer endemoniada. I felt so sorry for her. Esa mujer me dio mucha It compasión. wasn't only her that I felt sorry for.
Y no solo sentí compasión por but I ella, also felt very sorry for her children. también pensé que sus hijos eran muy dignos de compasión. These days, when children come home from school, their mothers give them delicious food and snacks and take care of them warmly. Hoy en día, cuando los niños regresan de la escuela, su mamá les da algo rico de comer y los recibe con cariño y But when that calidez. latest children come home from school and see their mother demon-possessed and out of her mind, how heartbroken they must Pero si be. vuelven de la escuela y ven a su mamá fuera de sí endemoniada, ¿cuánto se le asemaría el corazón de esos And when her niños? husband comes home from work, instead of seeing the home with a meal and all nice and tidy, everything's all messed up because of her, it must be so heartbreaking. Y cuando el esposo vuelve del trabajo, en lugar de encontrar comida preparada y la casa ordenada, ve todo desordenado porque su esposa está endemoniada. ¡Qué doloroso es eso! So I prayed very sincerely for that woman. Entonces realmente oré por esa mujer. After praying, her family told me something. Después de orar, su familia me contó una They historia. told me that when she was young, she had been raped. Dijeron que cuando ella era soltera, fue violada. The trauma was so great that she could not erase it from her mind. El trauma fue tan grande que nunca pudo borrar ese impacto de su corazón. Even after that, she got married and had a child, but the trauma remained in her heart, and eventually she became demon-possessed. Después se casó y hasta tuvo hijos, pero ese recuerdo traumático seguía en su corazón constantemente y dijeron que finalmente la The endemonió. Bible says, "Submit yourselves unto the Lord, and resist the devil, and he will flee from you." La Biblia dice, resistid al diablo. The thoughts that arise within us, Esos pensamientos que se levantan dentro de nosotros. if we look carefully, we can see that those thoughts are not our own, but the thoughts put into us by Si los Satan. miramos con atención, podemos darnos cuenta de que no son nuestros pensamientos, son pensamientos de Satanás. I published a book on mind Yo education. publiqué un libro sobre la educación de la mentalidad. The reason I published that book came from a conversation with a certain mother. Y si hubo una razón para publicar ese libro fue por una conversación que tuve con una madre. That mother said to me, Esa madre me dijo, "Pastor, my son hit his school teacher. Pastor, mi hijo golpeó a su maestro. How could that be? ¿Cómo puede pasar algo así? Does it make sense to hit the teacher who teaches him? ¿Tiene sentido golpear al maestro que le enseña? I don't know why our children are becoming like Pastor, no this." sé por qué nuestros hijos están llegando a ser así. Then I spoke to that mother. Yo le dije a esa madre, "Ma'am, your son did not hit the teacher." señora, su hijo no fue quien golpeó al maestro. "No, Pastor, you don't understand. My son really hit the teacher." No, pastor, usted no sabe, de verdad, mi hijo golpeó al I maestro. told her that was not the Le case, dije que no era así, but she could not understand. pero ella no podía entenderlo. So I explained it to her step by step. Entonces le expliqué seriamente, Please listen to what I'm saying. señora, escucha por favor lo que le voy a There is a decir. student who is playing a computer game. Hay un estudiante que juega videojuegos en la computadora. Why? Because he wants to play. ¿Por qué? Porque quiere jugar. He's playing because he wants to play. That's him. Ese deseo de jugar ese videojuego Oh, lo I juega played uno too mismo. much. Oh, jugué demasiado. I should stop. Voy a dejarlo. And he stops. Y lo deja. Who stops? ¿Quién? He himself. Él mismo. But there was a girl that I met. Pero una joven que yo conocí She graduated from college. era una estudiante In the universitaria. morning, she leaves home with her bag saying she's going to school. Por la mañana sale de casa con su bolso diciendo que va a la universidad. The day before, she had gone to a PC room and played computer games all day. Pero va a un cibercafé y pasa todo el día jugando videojuegos. She fell so deep into it. Y fue cayendo cada vez más profundo en eso. One time, she played computer games for 37 hours without stopping. Hasta el punto de que una vez jugó videojuegos durante 37 horas seguidas sin I descansar. asked her, "For 37 hours, did you not eat? Did you not sleep? Did you not use the Yo quería bathroom?" preguntarle, en 37 horas no comiste, no dormiste y cuándo fuiste al baño. But what she said to me was, Pero lo que ese estudiante "I decía know I era, shouldn't do this. esto no puede seguir así. If I continue this, I can't graduate college. A este paso ya ni siquiera podré seguir a la I have to go to universidad. school today. Hoy sí tengo que ir a I will go to clases. school today." Hoy pase lo que pase, voy a ir. She gets on the bus to go to Se school. sube al autobús para ir a la But escuela. after 2 stops, she gets off this bus and goes to the PC room again. Pero antes de pasar 2 paradas, se baja y vuelve otra vez al I cibercafé. told this story to that mother. Yo le dije a esa madre, The girl does not want to play computer games, esta joven no quiere jugar videojuegos. but why does she keep playing? Entonces, ¿por qué lo hace? Many people say, "I have to stop playing computer games. I have to stop." Mucha gente dice, tengo que dejar los videojuegos, tengo que dejarlos.
yet they keep playing computer games. Pero siguen jugando. Hay muchísimos así. I was ruined by gambling. I have to stop gambling. I shouldn't do it anymore. Yet even though they say I should stop gambling, they continue to gamble. Yo me reuní por las apuestas. Tengo que dejar las apuestas. Yo no puedo seguir. Y aún así siguen I apostando. should stop using drugs. Tengo que dejar las drogas. I should stop drinking. Ya tengo que dejar de beber. Many people say this, but they still drink, use drugs, gamble, and play computer games. Mucha gente habla así, pero aún así bebe, consume drogas, apuesta y juega videojuegos. I asked that mother, Entonces le pregunté a la madre, if I am trying to stop computer games, why do I keep playing all day long? si una persona quiere dejar los videojuegos, ¿por qué sigue jugando todo el día? It is because inside me, in my heart, a power stronger than me is dragging my heart into playing the computer games. Porque dentro de mí, en mi corazón, hay una fuerza, algo más fuerte que yo que arrastra mi corazón hacia eso. If I'm playing games because I want to, that's me. El que quiere jugar parece ser uno mismo, But if I want to stop, but I keep playing the games, pero aunque quiero dejarlo, sigo jugando una y otra vez. that's not me doing it. Eso no lo estoy haciendo verdaderamente Some yo. power inside of me is dragging me to play the computer games, dragging me to do so. Hay una fuerza dentro de mí que me arrastra hacia los videojuegos. Today, there are so many people trapped in gambling, drugs, alcohol, computer games, debauchery, and other wrong habits of life. So many people. Hoy en día hay muchísimas personas atrapadas en malos hábitos de vida como las apuestas, drogas, alcohol, videojuegos y la inmoralidad. These days, it is not only young people who are addicted to computer games, even many elderly grandmothers over 60 years old are trapped in computer De verdad, games. hoy no solo los jóvenes están atrapados en los videojuegos, incluso hay muchas abuelas de más de 60 años que no pueden salir de los videojuegos. But truly, everyone, they cannot get out of it by Hermanos, themselves. de verdad, esas personas no pueden salir I de ahí. better stop. Tengo que dejarlo. Parents tell them to stop playing the computer games. Los padres les dicen que dejen los videojuegos. They take away the keyboard and break it, Incluso les quitan el teclado y hasta lo but they rompen. still play the computer Pero aún games. así siguen Even jugando. though they themselves do not want Ni siquiera to, ellos quieren but hacerlo. if they still play, Pero si siguen jugando, then who's the one playing the computer games? entonces ¿quién es el que está jugando? Think about it. Piénsenlo. I do not want to go, but I keep being dragged that way. That means a power stronger than me is pulling me Yo there. no quiero ir, pero hay una fuerza más fuerte que yo que sigue arrastrándome. We cannot see that power with our eyes. Claro, eso no se ve con nuestros ojos. But an invisible power is pulling my heart and I get dragged Es una along. fuerza invisible que arrastra mi corazón y yo termino siendo llevado. People who do not think deeply, Las personas que no piensan profundamente they don't recognize that a power is pulling them. no creen que exista una fuerza que las They just arrastra. blame themselves. I'm acting like Y se this. culpan a sí mismos pensando, yo soy quien But when hace you don't eso. want to play the computer games, yet you are being dragged into doing it, an invisible power is pulling you that way. Pero no es que realmente quieran jugar, hay una fuerza invisible que los sigue arrastrando aunque quieran dejarlo. In Ephesians chapter 2, Si miramos Efesios capítulo 2, and you hath he quickened who were dead in trespasses and sins. y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Then it says, where in time past, Y luego continúa diciendo, where in time past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. The prince of the power of the air, he is the one dragging us. Ese príncipe de la potestad del aire es quien nos arrastra. And if we follow the thoughts that arise in our hearts without knowing anything, we become bound by them and cannot Sin escape. saber nada, simplemente seguimos los pensamientos que surgen dentro de nosotros, quedando atrapados a esos y no podemos salir. In John chapter 13, the devil put into Judas's heart the thought to betray Jesus. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. And then a little later in chapter 13, it says that Satan entered into Y Judas. después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que At vas a hacer first, lo he puts rápido. into us thoughts like betraying Jesus and many other Al thoughts. principio pone en nosotros pensamiento para traicionar a Jesús y aquel y otro pensamiento. Then, if we do not recognize those thoughts the devil put into us and simply follow them as our own thoughts, Y si nosotros sin darnos cuenta de esos pensamientos que los puso el diablo, simplemente los then the seguimos, devil just enters into us. entonces el diablo termina entrando
entrando dentro de After nosotros. that, the devil takes control of all our thoughts. Y después de eso toma el control de todos nuestros pensamientos. When the thought to betray Jesus was first Cuando put al in, principio puso el pensamiento de vender a Jesús, of course, such a thought to betray Jesus may arise in our hearts. claro que también surge en nuestro corazón ese tipo de pensamiento de But at traicionarlo. that time, because we still have reason and Pero en ese judgment, momento todavía hay razón y capacidad de juicio. oh, I should not do Oh, no this. debería hacer eso. I should not betray No Jesus. puedo vender a Jesús. How could I cause that precious Jesus to be crucified and killed? No way. ¿Cómo podría yo hacer que ese precioso Jesús sea crucificado y muera? Eso no tiene sentido. At that time, Judas must have had many conflicts within himself. En ese momento seguramente Judas tuvo mucha lucha y conflicto en su corazón. Why am I having such evil ¿Por qué thoughts? estoy teniendo un pensamiento tan malo? This makes no No sense. tiene sentido. Betray my master? How could such a thing be even ¿Cómo said? voy a vender a mi maestro? ¿Qué clase de pensamiento es ese? Judas should have strongly rejected that thought, Judas debió rechazar ese pensamiento con firmeza, but he followed it. pero lo siguió. The Bible says, resist the devil. La Biblia dice resistir al diablo. Do not simply follow such thoughts within yourself. No simplemente sigan esos pensamientos que surgen dentro de My thoughts are not ustedes. God's thoughts. Ese pensamiento mío no es el pensamiento It's de Dios. different from the word. Es diferente de la palabra. This thought's from the Es un devil. pensamiento que me lo está dando el diablo. If I follow this, I'll be Si sigo ruined. esto, voy a destruirme. I should not No follow it. debo seguirlo. Then a heart to resist the devil arises within you. Así se levanta en mi corazón un deseo de resistir If al my heart is like diablo. this, I should throw it away. If I follow this heart, it'll destroy Si me. dejo ese corazón tal como está y no lo echo afuera, voy a Even though we try that, arruinarme. it doesn't go so well. Pero aunque uno se esfuerza por hacerlo, no So resulta Apostle fácil. Paul said, "Oh, wretched man that I am, who shall deliver me from the body of this death?" Por eso Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? When a person tries to overcome the devil himself, but he cannot, Cuando uno intenta vencer por sí mismo esa fuerza maligna que está dentro y no he puede, sincerely wants to receive the grace of Jesus and the help of Jesus. entonces nace un corazón sincero que desea recibir la gracia y la ayuda de Jesús. And when I receive the help and the grace of Y Jesus, cuando uno recibe la ayuda de Jesús, cuando recibe su gracia, we can get out of it through the grace of Jesus. puede salir libre por la gracia de Jesús. But if we simply follow the voice of the devil, Pero si simplemente seguimos la voz del at diablo, first, the devil just puts thoughts into us. al principio el diablo pone pensamientos dentro de And when we get nosotros, used to those thoughts, y cuando esos pensamientos se vuelven the devil familiares, leads our hearts as he wishes and isolates us from the people around us, making it easier for him to drag us around. entonces empieza a arrastrar nuestro corazón hasta aislarnos de las personas que So the nos rodean. characteristic of demon-possessed people is that they cannot communicate well with those around them, and they remain alone and isolated in their thoughts. Por eso, una característica de las personas dominadas por el diablo es que ya no pueden comunicarse bien con los demás y quedan encerradas en el aislamiento. An isolated person judges everything by himself. Como una persona aislada juzga todo por sí sola. So if his thoughts become a little Si bit su clouded, pensamiento se nubla, queda un poco the así. devil can just drag him around whichever way he El wants. diablo puede llevarle a donde quiera. At first, the devil lifts people's hearts high, making them arrogant, making them proud, A las personas que el diablo usa, primero les levanta el corazón haciéndolos sentir orgullosos y and he causes superiores. them to be isolated from the people Y around luego them crea aislamiento entre ellas y las personas a su alrededor, to keep them from being influenced by the people around them. hasta que ya no reciben ninguna influencia buena de quienes los And they rodean. think that only they are always right. Siempre dicen que ellos tienen la razón. And people like to Y la dislike gente them. termina rechazándolos. Listen to me, why do you think that you're so right? Mira, esa persona solo dice que su pensamiento es correcto. And he becomes more and more isolated. Así poco a poco quedan aislados. And once he is isolated, he follows exactly the thoughts the devil Y has cuando put into quedan him. aislados, terminan siguiendo exactamente los pensamientos que el And as he diablo puso continues en to follow ellos. them, one day the devil enters his heart and completely takes over. Y si siguen así, llega un día que el diablo entra en su corazón y se lo arrebata por completo. I fly in the airplanes often. Yo suelo viajar en avión con frecuencia. I take planes from Seoul to places like New York City in America, or to Nairobi in Kenya, or to Salgo en Tokyo, avión desde Japan. Seúl y voy a lugares como Nueva York, en Estados Unidos, también a Nairobi o a Tokio. One time I was on a plane and the pilot was somebody whom I knew well, and I was on his flight and he had read my book. Una vez, un piloto que conozco bien había leído uno de mis libros He said, "Pastor, would you like to come to the cockpit?" y me dijo, pastor, ¿quiere pasar a la cabina? I went to the cockpit. Entonces fui a la cabina. It was a 747-400. Era un Boeing In the front, there was the 747-400. pilot seat and the co-pilot seat. Al frente estaba el asiento del piloto y del copiloto.
And behind them were 2 seats, and I sat in one of those seats. Y atrás había 2 asientos más, yo me senté allí. Then the pilot explained the airplane to me. Y el piloto comenzó a explicarme detalladamente sobre el He said avión. the airplane is flown by 3 pilots. Me dijo que ese avión era piloteado por There's the 3. pilot and the co-pilot, Está el piloto, está el copiloto and then there is the computer. y luego está la If the computadora. plane is going from here to New York, they enter the computer program for the route to New York. Entonces, si van a Nueva York, introducen en el avión un programa de computadora que lo The guía hacia Nueva pilot York. controls the airplane, and it runs down the runway and then takes off. El piloto acelera por la vista y el avión despega de esa manera. The passengers are told at that time to fasten their En belts. ese momento les dicen a los pasajeros que se abrochen el cinturón. They're not allowed to use the bathroom. Ni siquiera pueden ir al They baño. have to remain seated. Les dicen que permanezcan sentados. Once it reaches a certain altitude, Pero cuando ya alcanza cierta altitud, and then the safety seatbelt sign light is turned off. entonces se apaga la señal del cinturón de seguridad. Then you can use the bathroom and move around. Y ahí sí podemos ir al baño y movernos un The pilot poco. told me El piloto me dijo, the pilot mainly controls the plane during takeoff and landing. el piloto realmente opera el avión solo al despegar y al Once the plane aterrizar. has taken off and reaches an altitude, Cuando el avión ya está en una altitud estable, the computer program takes over and it flies the airplane according to the programmed route. entonces la computadora calcula todo y toma el The control. computer calculates the headwinds and the side winds La computadora calcula el viento de frente, el viento lateral, and takes the todo. plane all the way to JFK Airport in New York. Y lleva el avión hasta el John F. Kennedy, el aeropuerto de Nueva Then when the York. plane is about to land, the pilot takes control again. Y cuando llega el momento de aterrizar, entonces el piloto vuelve a tomar el So although the control. pilot is technically flying the plane, it is the computer that does the most of it. Así que hermanos, aunque parece que el piloto maneja el avión, en realidad la computadora hace casi todo el The trabajo. computer takes over the pilot's controls. Es como si la computadora tomara el control de las manos del piloto. This kind of thing also happens in fighter jets when there are 2 pilots. Incluso en algunos aviones de combate pasan cosas parecidas. In the same way, Satan takes over our hearts. De la misma manera, Satanás nos roba el corazón. And just as the computer actually controls the airplane, Satan controls our lives and leads us to destruction. Y así como la computadora guía el avión, Satanás dirige nuestras vidas hacia la destrucción. Jesus came and delivered this man who was taken over by Satan, from Satan. Pero Jesús vino y rescató de Satanás a los que estaban atados por Therefore, él. without Jesus, we could only be servants to Satan. Por eso, si no tenemos a Jesús, no nos queda otra que vivir como siervos de We'll Satanás. continue talking about this next time. La próxima vez continuaré compartiendo la Thank you. palabra. Muchas gracias. Many people go to church, but their hearts are not free from sin. They remain in guilt and condemnation even though they believe in Jesus. Pastor Oksu Park's best-selling books have led millions to understand how Jesus' blood fully washed away their sins once for all. Through Pastor Oksu Park's Tabernacle book, I gained a deep understanding of the meaning and significance of the tabernacle, as well as its furnishings. Not only does Pastor Oksu Park explain about the physical aspects of the tabernacle, he also explains about the spiritual, how the tabernacle ultimately points to the image of Jesus Christ, and also how Jesus Christ would achieve eternal redemption for us in the eternal tabernacle. If you want a deeper revelation of the tabernacle, as well as what Jesus Christ ultimately achieved for us, I highly encourage you to read Pastor Oksu Park's Tabernacle book. Through the eternal promises of God's Word, not emotions, you can finally know you are truly saved. Find Pastor Park's books on Amazon.